Kardom, bini video lagi Kachivur atherang keran. Kecharli kecheng si abangphi tumpansi panong ponlo. Therang keran along kenang jia son. Arena tu pen cheng pon po. Therang pong, uwek, karbi, lapen, thining. Ladak hon khotni birapet lo. Hon jengni si ladak ke padum pon. Hon ke paduma bang cingbar pon pamin hanji cingbar be pulote mola keran ahut ke setor dopon kokpo. Ladak atipuna bang atining along lapuson sirak dun lo. Uwega bang atipuna along lapuson kroy dun lo. Ape kan si kapadengi ma laso apun si atipun enang po. Ladak atipun ke enban ke ingru bisira eja. Ladak uwek ke thom athilang pong isi ansi atipun along kroydun po. Labange ke padusi uwek lo. Akanti aphan lo labang ke. Non ahi iya bang thilang pong along thidunang po. Keran jia hon bang las uwek along mate akan ti along lapuson ragdunang po. Raktang det phi aberana tupen ahon bang athaganat ponthor po. First uwek along aber bilo, second uwek long athak, third uwek along kepawo. Pachiru hibang ke parlin lo, second uwek long aber, first uwek along athak. Ahi ibang thilang pong long pawursi lason athak badun kok lo. Hon bang aber na tupen man tusi last uwek long bang lapuson pawur dun tupo. Buthot keran ta amuson thot si erna tupen man tusi athak na tuan lo. First uwek long aber, second uwek long athak, last uwek long kepawur. Kepachiru hut bang ta second uwek long aber, first uwek long athak. Inke ahi iya bang thilang pong long pen lapu aber wansi athak badlok po. Ahon bang lapuson saidun bom nang po. Last uwek long bang pawur dun chulo ako aber na tupen pon tuthor po. Siveda tengsi ako first uwek long bang aber, second uwek long bang athak, lapen last uwek long bang ke kepawur. Ako kepachiru hu bang ta second uwek long bang aber, first uwek long bang ke athak. Keran aphoy tinta lake lapuson lo. Ahi ibang thilang pong long pawursi lapu athak badun lo. Ladak ning chibitha non ephoy la ahi ibang thilang pong long pawursi badlo pulote moi phoi ahi kihum bang ke thilang pong long pawur wesi pusi badun lok po. Ahi kihum ke lapuson si pachelar pon bom po. Last uwek long bang pawur dun tulo aku aber pon tuthor lo. Amu ason thot si first uwek long aber, second uwek long athak, last uwek long bang kepawur. Kepachirui second uwek aber, first uwek athak. Ahi iya bang thilang pong long pen pu aber wansi badun lok lo. Hi kihum along amu thilang pong long pawur si athak badlo lasi non bangke pawur si aber na tupen ponsi athak badun lo. Lason si pache lar boy po. Ke doa na honda lapuson si ran pon bom po.
Kaprek color ahon thon dunji pulute. Keran kecheng si ason si. Laki jut si uwe kalong. Hon pen. Lapuson ragdun lang po. Keran ji abangke amu ason thot lo. Benang an rande da phi lapuson thek panong lo. Ladak keran lake. Seleng ajamborong si keran. Labangso video long kapaklang pangke koson si be keran. Nangli tumjong si. Seleng jarong. Jarong meri. Jarong mojai. Lapen. Jarong monajin. Hai hui a video neli moiprang paklang pon bomji. Lasi channel bang subscribe along ber ikta subscribe krelang pulote. Nang litum jong si akaprek kipir ketak ason kecharli kang tung do pulote comments long sidame nang pik noy neli nang paklang pon thek ji aphan bor ipon po. Rantang det pen lapuson ahon bang intip dunang po. Chini nga bang keragatim pen lapuson pasun lo. Buthot la athihu abang achini nga long power dunang po. Karbi abang la second uwe kalong jor nang po. Therang pong kroy dun lo. Second uwe bang ulai si. Ai hi kibiya dim long lapuson si bonai dun lo. Ahi ke padua bang lapuson thidun lo. Hon ke join dun adim ahon bang lapuson intip si ragdun nang po. Hon jong si along pen along adim do chom pulote la son iri pen son bhag dun nang po. La thakini uwek long hon pen ragdun dong po. Hala athakini uwek long ke hon pen si ragdun dong lo mu aphisi tame chilit lelo. Ketha gahut ke ahi ibang ang song rong si har pi bang jor lo. Lapuson teng dunang po. Ampar ke ahon bang kroy dunang po. Neli ladak ahon jengni si kethak po. Puthot thilang ponglong pen asai en lo.
Ipoi jong si thelang pong long pen asai en lo te puthot bang ke ahi I rung si asai en po. Video ke lang penang litum ning dog lo te lights berte nerit. La pen jirpi tu manta share pon ekta pini video pan se kang ton lo Kardom.